5 minutes. 10 minutes. Pwede na po. Masalang po. Talalang pala po. Umaga. Maluwag is driver. Morning. And may paano ay eat namin. Eat. Ay palo po. Alright. Yan po update natin. At mabal yung oras natin. Yan po. Araw po na yung Sunday po. Ngayon, maaga po lang po ang simba. God bless us.